Hah? Apa? Sambre dia serantang ngomong. Udah nih, udah otomatis kayaknya nih. Udah ada ngeblur. Udah oke nih. Nanti abang tuh pegangan aja bang. Hah? Nah, udah ada ngeblur aman dah. Oh iya nggak bro. Nah, kan? Oke, udah ini aja otomatisnya ada. Udah oke dah. Di tempat termati sore dan normal. Ya, kita pakai kuning nanti. Kalau salah satu di antara kalian atau kalian sudah sama-sama melanjang ya nggak apa-apa. Oh iya dulu, orang itu cewekan dulu ya. Ya aku pun tahu nggak saudara kalian. Kalau nggak perlu, baik maupun normal. Ini kayak nggak perlu. Ya aku anaknya ada di sini tahu kan sekarang ini. Ini nenek karo kakek itu mau. Amin orang. Beda apanya ya? Welcome back to my channel. Apa welcome back my channel? Ini video. Oh. Halo guys. Aduh jatuh. Oke, nanti kalau ketaka jadi bukan logis lagi. Halo guys. Jadi apa? Terus berduka cita nih. Kami lagi berada di rumah guys bang. Kami lagi berada gitu. Nggak kamera, kami mau mendatangin kediaman Bapak Tio. Jadi Kau pikir aku udah meninggal? oh. Hai guys, bilang deh. Hai guys, minum dulu. Panas kakao. Itu video atau foto? Video. Biasa kan kalau magang begini. Ini udah mulai nih. Udah mulai itu. Udah mulai, itu kan di gitu. Udah mulai. Nanti diedit aja. Biasa kan kalau megang kamera jangan kayak gitu. Masukkan ke tali. Oh ini. Jadi kalau jatuh dia masih gantung. Au. Oh, ini Bahaya apa ini kalau jatuh. Keluarga sekitar mau ada aroma. Udah persis loh. Apa Tio yang ketuaan atau kayak ini kemudaan? Nggak tahu. Tapi nggak mungkin lah kayak ini muda ya udah. Jadi cocok kan? Cocok sih. Seumuran kan? Kau udah punya anak ya kayaknya ya. Cocok. Yang bener ya sudah lah. Kalian nanti. Itu video loh, mau dimasukkan YouTube. Nanti dikiranya yang mana tunangannya ini katanya. Udah punya anak yang punya tunangannya gitu kan. Hai guys, hari ini saya mau kirim Cocok bajunya kan? Wait, Iya hampir sama lah, bisa lah. awas kakak. Coba tes kondangan tanya orang. Wait, jangan dekat-dekat kalau wait. Udah, gini aja. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sesi pemotretan. Jadi Pemotret. Your smile plays like a movie in my mind. Kali ini beneran tangan. Feels like you've always been here in my life. Your voice is like a song I can't forget you, and I never wanna let you go. I just wanna let you know you make me laugh a little louder. You make me dream a little bigger. Maksud kedatangan saya beserta keluarga besar di sini untuk melamar. Maidi Sawita Khairani. Your smile plays like a movie in my mind. Feels like you've always been here in my life. Your voice is like a song I can't forget you, and I never wanna let you go. I just wanna let you know you make me. Sir, I'm a bit nervous.
nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. Scared to death to think of what happened if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I got most of the best done so far, so ain't no better. And tell Masa keren kita lanjutkan untuk acara tunangan selanjutnya. Untungan cakap, Pak. Bukan kamu yang megang, kasih mama atau si Tio. Ya kan memang iya, orang ini aja ditinggalnya. Mana sudah Kak Deva? Nah, nantilah ya. Ya, mana? Itu mobil mau parkir. Iya, mobil mau parkir sayang. Laki-laki perempuan semua saudara pulang. Ini bawa apa? Mana belum? Ini di belakang. Di mana nih? Dari depan. Iya itu. Mana tahu? Ditanya, mau tahu enggak? Iya. Dia anaknya dulu lah kan, nanti baru bisa menjawab. Iya, betul. Bapak, nengok bapak di sana. Orangnya datang nggak mau lah. Nenek ngono juga. Mana nih? Kalau untuk acara yang kayak gitu Pak, Mbak Dewi. saya baru Sama. kalau meminta A few moments later. Midnight. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card.